हाय एवरीवन। तो समस्त जानते काली गणेश पूजा तो से आमर पूरा धूमधाम तैयारी चलती। तो आम गाँव रे पूरा मस्ती आज हम रातिटा पूरा होल नाइट आम पिला चेबे देन बहुत सारा काम करेंगे माने डेकोरेशन फेकोरेशन बाकी अच्छी आम जहाँ सब हम सो से सब देखा पूरा मस्ती वाला ब्लॉग गोटे हम आज। सो चलते देखा लेट्स गो। तो यहाँ आमर चलची आमर सब छुआ। अरे कौन चलची आई लव गोठा चलची बंटी बंटी सागर सहयोग कर जॉन जॉन बाबू तो तापर आप सांगे किए कन्ही नड़िया पूरा प्रिपेयर है करके है आमर हूँ खटी जगह पूरा छुआ चल आमर सबुठ यांको तो कई चिन्ह नथिबे ये होचंदी आमर गुगुली बाबू कौन कौ मृत्युंजय ना कौन ना धनंजय बाबू तो सी हूँ आमर कौन कहले साउंड लाइट तार सब ये सब व्यवस्था रेडी कौन भल टी ओहो एमती करी पूरा आमर लव गोटेदा हो गला प्रिपेरेसन चलती हो के समय भल लगे अधघंटा यहीटा पर सहीटा ठीक अच्छे चलो भल से कर। एबे हमर डेकोरेशन टा मु देखा चाहूँगी यहाँ आमर छोट मोट डेकोरेशन बिकज चांदा अभाव यहाँ आम डेकोरेशन रे यहाँ आमर बाबा गणेश बाबा एटा फुल डेकोरेशन हमर बहुत किसी काम अच्छे बाकी हम सो देखिए कैमेरा खाली तमरी पाखरे नहीं गूगल पाखरे कैमेरा अछि तो कोन मते कैमेरा जोना पड़ी पड़ी दे ना नी पड़ी आईफोन बाबू नहीं बेसी कहले देख बड़ा बड़ा जावन हां जबरे के सुननु ना कोन कहना तमे न देले बाबू देबे तापर कह स्टोरी सी कह पैसा मुझे तू गोटे कम कर बिल पटे पड़ोची पिटी था भितर सफल भाई नना तो दुकान बंद कर सारे सफल विड़ी आसो कौन मागणा मद पीओ रात 12टा जाए दुकान कर साडा बेला जा ए ओडे कथा सुन टिके हम गाना सुबह टोक गिड़ा ए दीपक काली दे गोर खाली रहला भाई ठ दा काई ए सेमिदी नुई दिना सेमिदी ने बाडा से पाई मैं चिके चिके आउ जे भाषा कोन वीडियोटा हो जी दे चढ़ी जा ओहो ठटा मजे दे गोटा दटा तळु दे ए साडे कहीं दोजो तुम घर आड़े पूरा एठी तो ए ठटा एठी तो के जाई करे तो पड़ी अच्छा पड़ी जाई छाड़ दियो
ତାପରେ ନାଲି ପକେଇ ଦିଅ ଏ ଦହଟା ପକଉନ ଏରା ଅତି ବଡ଼ ବାଜେ ପିଲାଟା ଏରେ ଛାଡ଼େ କେ କୁଆଡ଼େ ନଉଛୁ ଏମିତି ନମ୍ବା ଏମିତି ଶୋଇ ନଉନୁ ଏରେ ଦବ ଆକାରେ କାଇଁ ସେ ଜାଗା ହବନି ହେ ସେ ପା ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବା ସେଠି ସେମିତି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ହଁ ବାସ୍ ଉଠି ଯା ସେ ଦେଖାଯିବନି ଆସ ଓ ଆଇ ଲଭ୍ ଗୋଠଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ବେଷ୍ଟି ନା କ'ଣ ବଣ୍ଟି କହ ହେ ଏ ଭାନୁ ପୁଅ ସେ ସେଇଠି ଥାଉ କ'ଣ ସେ କରିବାକୁ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ଇଏ କ'ଣ ହବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ନର୍ତ୍ତକୀ ସାଙ୍ଗେ ନାଚିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଗୁଗୁଲି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଟି ସେମ୍ କାଟିଦେଇଛି ତୁ ଯାଇନୁ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଖିଲ କ'ଣ ହେଲା ହେଇ ନିଖିଲ ସବୁ ଭଲଟି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଟୋଟାଲ ନାଇଁ ଫାଙ୍କଲା ଫୋନ୍ କରି କେଜାଣି କାମ କଲୁ ସେ ନିକିଲି କାମ କର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ସୋଲଟା କଟା ହେଇଥିଲା ଆଇଲୁ ହଁ ଏଠି କ'ଣ କଥାଟା ଟୋଟାଲ ମେମୋରି ଟୋଟାଲ ଏଥରକ ମେମୋରି ଖାଲି କିଛି କୁହ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦା କାଇଁ ଏଇ କଥା ରେକର୍ଡିଂ ହବ ଚାନ୍ଦା ନ ମିଳେ ସବୁ ହବ କନେଇ ପୂଜା ଦିନ କାଲି ତ ଗଛ ଭଲସେ ଲଗା ବଢିଆ 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 ସାବାସ ସାବାସ ତା ଦେହରେ ବମ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ ହଁ ଭସାଣି ସଇଲା ଗଣେଶ ଫାଟିବା ଦୋକାନ ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଫାଟି ପଳେଇବା ଦୋକାନ ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ ଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଣପତି ବାପା କହିବି ତ ମୋରିଆ ଏଇ ତ କ'ଣ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗଣପତି ବାପା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଡ୍ରମ୍ ସେଠି ମାଳି ଗୋଟେ ଧରେ ଜପୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ତଳ ବେସ୍ ହଉଛି ନାଇଁ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे थैंक यू हैप्पी बर्थडे कुलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे कुलो बर्थडे मस्ती
ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ସବୁ ସଭା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିପୁନା ଆଉ ଆସୁନି। ସେ କର ଚାଞ୍ଚ ପିଲା କଣ କରିବ? କର ପିଲା ଚାଞ୍ଚ ଆସିବ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ ଗୋପାଲ ଗୁଗୁଲ ଦେଇଦେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ବାଲ ତାର କଣ ହଉଛି ଛୁଆ ଆଗରେ ଗପୁଛି ମୋର ଫିଟୁନି ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ଗପିବୁ ସବୁ। ପାଖାପାଖି ରାତି 4ଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଲିଛି କାମ ତ ଏବେ ଏଇଠି ଆଜି ଶେଷ କରିବା ବ୍ଲଗ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କୁଲନ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଏଗେନ୍ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କୁଳ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଇଠି ଚାଲିଛି କାମ ଓଳାଓଳି ଚାଲିଛି ସବୁ। କାଲି ପୁରା ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ଦେଖେଇବା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗୋଟେ ସହ ସବୁ କିଛି ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛୁ ଗଣେଶଙ୍କର ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇଦେବା ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇଦେବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଏବେ ଗଣେଶ ସଜା ସଜନ୍ତି ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ଚାଲ ଏଇଟା ଆମ ଗଣେଶ ବାବା ଗଣେଶ। ସବୁ ସାରିକି ପିଲା ବି ଶୋଇଲେଣି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଏଗେନ୍ କାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗଣପତି ବାପ୍ପା।